अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलतरंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए वासिफ अली वासिफ की एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर आई हूँ, किरण किरण सूरज। इसमें वासिफ अली वासिफ के बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन इकवाल ज़री हैं जो मैं आपके गोशगुजार करूँगी। लेकिन यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इस चैनल पर आपको बेहतरीन अफसाने मिलेंगे, कहानियाँ मिलेंगी, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली शायरी और इकवाल ज़री मिलेंगे, तो आपने सुनना नहीं भूलना। वासिफ अली वासिफ ने इस किताब का आगाज कुछ इस तरह किया है। आबाद शहर की उस मस्जिद के नाम जिसमें लाउड स्पीकर नहीं होता, यानी उन्होंने अपनी इस किताब को उस मस्जिद के नाम किया है, उस आबाद शहर की मस्जिद के नाम किया है जिसमें लाउड स्पीकर नहीं होता। अगले सफ़े पर जो तहरीर है वो मैं आपको सुनाती हूँ। आज का मुहज़्ज़ब और मुतमद्दन इंसान एक अजीब सूरत हाल से दुचार है। अपने आप को महफूज करने की कोशिश ने इंसान को गैर महफूज कर दिया है। जिंदगी तमाम तर आसाइशों के बावजूद करबे मुसलसल का शिकार होकर रह गई है। नेकियों का समर तो दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन बदी की फौरी आग पर राह की दीवार बनी हुई है। इंसान अपने इल्म, अपने अमल, अपने हालात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी आदात, गर्ज के अपने आप से निजात चाहता है, अपनी गिरफ्त से आज़ादी चाहता है। बेनाम अंदेशों की आंधियां उम्मीदों आगाही के चुराहों को बुझाती जा रही हैं। आज के इंसान की फिक्री सलाहियतें मुंतशिर होकर रह गई हैं। कायदीन की बोहतात ने क़ियादत का फुकदान पैदा कर दिया है। वहदते आदम जमीयतुल तफरीक बनकर रह गई है। किसी को किसी पर एतमाद नहीं, इंसान को अपने आप पर एतमाद नहीं। मुस्तकबिल वाज़े ना हो तो हाल अपनी तमाम तर आसूदगियों के बावजूद बेमायनी नजर आता है। आज मसीहाई का दावा एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, जबकि हर आदमी के सर पर कुत्ता गड़ा हुआ है और तज़ियत करने वाला अपने आप से तज़ियत कर रहा है। जिंदगी के जायज़ नाजायज़ तकाजे इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इंसान बेबसी और बेचारगी के आलम में अंदर से टूट रहा है। इल्म बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, लाइब्रेरियां किताबों से भरी जा रही हैं और इंसान का दिल सुकून से खाली होता जा रहा है। आसाइशों के हसूल का जुनून आकाश बेल की तरह इंसान की सोच और उसके एहसास को लपेट में ले चुका है। आज अगर सुकरात दोबारा पैदा हो जाए तो उसे दोबारा जहर पीना पड़े। आज एहसास मर चुका है। आज की ट्रेजेडी ये है कि ट्रेजेडी मर चुकी है और इस पर मातम करने का किसी के पास वक्त नहीं। ये बात इंसान की समझ से बाहर है कि ज़मीन के सफ़र में आसमान के अहकाम क्यों और किस लिए हैं। मशीनों ने इंसान से मुरव्वत छीन ली है, गुनाहों ने दुआएं छीन ली हैं, रोशनी ने बिनाई छीन ली है। ऐसे आलम में एक छोटी सी किताब क्या दावा रख सकती है? लेकिन मुकामे गौर है कि इंसानों के अज़दहाम और सैले बेपाया के बावजूद एक पैदा होने वाला बच्चा कितने वसूख और तयक्कुन से तशरीफ लाता है, इस ऐलान के साथ के बहुत हो चुका है, लेकिन अभी और बहुत कुछ बाकी है। रात की तारीकी में दूर से नजर आने वाला चिराग रोशनी तो नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी कैफियत मुरतब करता है कि मुसाफिर मायूसी से निकलकर उम्मीद तक आ पहुंचता है और उम्मीद से यकीन की मंजिल 2 कदम पर है। साहिब ख्याल के पास ख्याल बे आवाज़ो बे अल्फाज आता है, लेकिन ख्याल का इजहार मुहताज अल्फाज है। अक्सर औकात अल्फाज ख्याल का हिजाब बन जाते हैं, इसलिए इस्तदा है कि कारी की निगाह उस ख्याल पर भी रहे जो अल्फाज में मौजूद है और उस ख्याल पर भी जिसका अल्फाज के दामन में सिमटना मुहाल था। ये वो खूबसूरत तहरीर थी जो इस किताब के आगाज में किताब के तारुफ के लिए लिखी गई है। तो आइए इकवाल ज़री का आगाज करते हैं।
جس میں واصف علی واصف صاحب نے بہت ہی گہری باتیں کی ہیں۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں۔ اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی نفی ہے، انسان کی کمظرفی ہے، جہالت ہے۔ اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے، جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مغروب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لہٰذا دین کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد یہی امت دنیا کی اصلاح کرے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے معروف کرنا چاہے۔ جب تک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اعتماد نہ ہو، ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہا جا سکتا جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ دانا دانوں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم علاج کیا کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہو؟ اسی طرح وہ مصلح جو گنہگاروں سے نفرت کرتا ہے، ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالف صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت سے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا۔ واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج میں سے مزید خوبصورت اقوال زریں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔